Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me in English class with Miss Nida. Okay, well everyone, we will continue to discuss about the expressing of cause and effect. Ya nak ya? In the previous session, I have discussed to you about the cause of such, so that. And then so in this session, we will continue to discuss about such that. Yeah, let's see everyone. I have a sentence. These are such delicious foods that I want to come to this restaurant again. Yeah, please everybody analyze where is the cause and then where is the effect of this sentence ya nak ya. Kita sudah tahu yang nama cause itu adalah sebab dari adanya dampak. Maka dari itu berarti sebabnya di sini adalah makanannya sangat enak. Dan juga the effect-nya adalah kita atau saya di sini ingin kembali lagi ke restoran itu lagi. Begitu ya. Kemudian next yang kedua, after you have analyzed the cause and then the effect of this sentence, let's see. The structure of the sentence. Kita lihat ya nak ya, setelah dari kita analisis, maka kita lihat struktur kalimatnya. These are. Ini ada subjeknya yang digunakan adalah pronoun atau kata ganti. Dan verbnya yang digunakan adalah are. It's mean, itu juga disebutnya adalah to be. Verb dalam bentuk to be, gitu ya nak ya. Pay attention again. Ya, between such and then that, there is delicious foods. Ada kata delicious food. Makanannya enak. Itu lebih dari dua kata ya nak ya. Lebih dari satu kata. Ya, lebih dari satu kata. Artinya ada dua kata di sini yang merupakan satu adjective delicious, kemudian noun kata benda, yaitu adalah food. Ya, as I said before in the previous session ya nak ya, di pertemuan yang sebelumnya adalah noun phrase. Kita bilangnya seperti itu. Dan untuk effect clause-nya, Miss ulangi lagi nih. Ada subjek, verb, dan juga objek. Ya, sampai sana gambarannya. Maka here is the scope in learning such dan juga that. Apa saja? Untuk pattern 1 nanti akan ada such with a juga an, diikuti oleh noun phrase, di mana di sana the combination between adjective dan juga singular count noun. Artinya di sini adalah kata benda satu, jumlahnya single ya, yang bisa atau dapat dihitung. Dan yang kedua, ini ada rumus such noun phrase tanpa menggunakan e juga an. Why? Nanti kita akan lihat ya. Dan diikuti oleh adjective, plural count or non-count noun, diikuti oleh that. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ada an. Dan diikutinya oleh single. Kemudian di sini without juga an, di sini menggunakannya plural. What is plural? Plural itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah jamak. More than one, lebih daripada satu. Begitu. Ya, jadi kita setidaknya sudah bisa mengkonklude ya nak ya, terkait dengan apa bedanya an, hubungannya dengan single, kemudian without an itu menggunakannya plural, baik bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Just for information everyone, in English an, itu disebutnya adalah artikel, ya. Nah, kemudian the last, let's we do exercise together ya, completing sentences by doing analysis. Analisis lagi. Gak apa-apa ya, kita belajar untuk menganalisis kalimat. Let's see, pattern 1. Di kalimat yang pertama nih, ada Ivan Gunawan is such a professional designer, ya, that he opens his own studio. Nah, di sini Ivan Gunawan is, ya, Ivan Gunawan as subject. Kemudian is-nya di sini verb, tapi dalam bentuk to be. And then, you can see between such and then that there is an article
ya. Artikelnya apa yang digunakan? E. Kemudian ada professional designer. Professional is an adjective and then designer is noun. Okay, how many designer here everyone? Okay, there is one. Only one designer, ya. Hanya ada satu designer. Okay. Nah, kemudian setelah itu, ya, kenapa Miss simpan e? Why should I put e? Okay, because the relation here, okay, you can see from the noun here, ya nak ya. Kalian bisa lihat kata bendanya, hubungannya dengan itu, ya. Ditambahkan e, ini hubungannya dengan single. Oke, e itu kan artinya satu buah, ya. E, an itu satu. Oke, nah maka dari itu kita menggunakan e untuk yang single noun saja. Oke. Nah, Miss, kenapa kok tadi tidak menggunakan an ya? Kan tadi pilihannya ada e, ada an juga, ya kan? Nah, kenapa Miss bukan an di sini? Ivan Gunawan is such unprofessional designer, begitu? Oke, kenapa ya? Oke, karena you can see professional. Oke, P. Oke, kata P ini vokal or konsonan? Oke, konsonan ya. Nah, karena itulah. Oke, e itu menggunakan e karena di depannya menghadapi huruf yang konsonan. Oke, and then you can remember again if we use an. Oke, for example, an apple. Oke, apple. E itu adalah vokal a, i, u, e, o, ya. Maka menggunakannya an apple. Oke, like that. Oke, kemudian di sini for effect clause, as I said in the previous session, ya, yang namanya effect clause ini adalah subject, verb, or plus object. Atau kita bisa sebut full sentence ya nak ya. Oke, nah, this is for the first sentence. And then let's see to the second sentence. Kita lihat nih di kalimat yang kedua. My sister bought such an expensive car that I want to go to holiday with her. Ya, saudara saya itu beli mobil yang mahal, sehingga aku ingin pergi berlibur dengannya, gitu ya. Oke, where is the cause? Oke, cause-nya adalah sisternya tuh beli expensive car, and the effect is want to go to holiday with her, gitu ya nak ya. Oke, setelah kita analyze the cause and then the effect of this sentence, let's we see. Oke, to the structure-nya. Oke, such an expensive car that. Oke, between such and then that there is an as an article and then expensive car. Ya, expensive here as an adjective and then car as singular, ya, singular noun. Oke, begitu, ya. Kemudian kita balik lagi ke pertanyaan, why do I put an here? Kenapa kita simpan an? Selain, kenapa kita nggak simpan e, gitu ya, dalam kalimat ini? Oke, you can see expensive. Oke, in this word you can see ada huruf e ya atau i dalam bahasa Inggris. Oke, nah oleh sebab itulah menggunakan an karena menghadapi huruf yang vokal, ya. Oke, nah kemudian Anda harus ingat juga ya, between such and then that di sini diikutinya oleh adjective dan juga noun. Ya, kenapa juga menggunakan an Miss artikelnya? Because you can see how many car here? Only one car ya, bukan an expensive cars ya. Ketika Ananda bilang menuliskan di sini an expensive cars tambah s ya di sini, itu akan bertolak belakang. An di sini artinya satu. Kemudian if you put s after car, itu akan sangat bertolak belakang. Karena car-nya di sini nanti akan banyak dan di sini ada satu. Bingung dong, harusnya gimana gitu ya? To make it more match, untuk mematchingkan itu, maka di sini an dan di sini juga satu. Oke, nanti kita akan diskusikan terkait dengan yang noun-nya banyak. Oke, do you get it? Oke, let's see.
Oke, kita ke pattern number 2. Ya. Oke. Kalimatnya adalah they are such beautiful pictures that everybody want to buy it one. Ya. Mereka. Oke, mereka di sini bukan orang, ya. So, they ini mengacu ke pictures, ya. Mereka dalam hal ini gambar-gambarnya sangat indah. Kemudian sehingga setiap orang itu ingin membelinya satu. Oke, first, let's see, analyze the cause and then the effect. Cause-nya adalah gambarnya indah, ya. The effect-nya adalah setiap orang ingin membeli itu, gitu ya. And then let's see. There is no, I mean, a or an. Tidak ada a dan tidak ada an di sini. Why? Can you answer? Kita bisa cek ya di sini, nak. Hubungannya adalah with pictures. Dengan kata pictures ini, how many pictures? More than one picture. Lebih daripada satu gambar. Maka dari itu di sini tidak disimpan e atau an. Begitu ya, relate-nya. Kemudian Miss, why do I put such here? Because between such and then that there is noun phrase, ya. Noun phrase is the combination between adjective beautiful and then picture as a noun. Dalam hal ini adalah plural noun, ya. Ini bisa dihitung apa tidak? Bisa ya, artinya plural count noun. Dan untuk effect clause-nya subject, verb, and object or full sentence. Get it? Let's see. Ya, ini anak ya. Hubungannya. Why do I put article? Ini karena desainernya satu. Only one designer. Why do I put such? Because there is adjective and noun. Karena untuk so, ya nak ya, hanya adjective dan adverb. Bisa diingat lagi di pelajaran yang sebelumnya. Kemudian di sini, why do I put article an? Because there is car. Only one car, ya. Maka menggunakan an. Why do I put an? Because di sini kita menghadapi yang vokal. Kalau ini konsonan. Why do I put such? Because there is adjective and singular noun, ya. Begitu. Karena kita balik lagi, when we use so, kita ketemunya adalah adjective and adverb, ya. Nah, di kalimat yang terakhir, there are such beautiful pictures that everybody want to buy it one. Why do I put such here? Because there is beautiful pictures. Yang di sini merupakan noun phrase or the combination between adjective and noun. Ya. And then why there is no article a and an? Kenapa tidak ada artikel e dan an? Because di sini plural noun atau gambarnya banyak. That's the point, ya. To different between the three sentence here. And then let's see to the exercise. Everyone, please put a, an, or without a, an. Ya, kita pilih nih, tentukan. Kira-kira di sini menggunakan a, an, atau tanpa an. Ya, there was such long query that I decide not to wait. Silakan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah such a. Ya, there was such a long query. Kenapa menggunakan a? Karena because we meet with konsonan ya nak ya. Kita bertemu dengan huruf yang konsonan long. Miss, kenapa tidak menggunakan tanpa e atau tanpa an? Karena ini hanya satu baris, gitu ya. Nah, he has such unique painting that he likes to brag about them. Nah, jawabannya such a. Kenapa kok such a?
He has such a unique painting. Kenapa bukan such an? Miss bilang tadi kan yang namanya a, i, u, e, o. Oke, we use an as an article to complete that. Gitu ya nak ya. But why? Unique. U di sini kan hurufnya vokal. Tapi kenapa menggunakannya e? Yang seharusnya di sini diikutinya oleh si konsonan. Ya, because why? Unique. Oke. Ketika kita melihat secara written way ya nak ya, tulisannya adalah U. Tapi ketika kita pronounce unique, oke, bentuknya adalah U, unique gitu ya. Maka menggunakannya bukan ununique but a unique. Nah, next. It is such interesting performance that I'm happy because of it. Nah, menggunakannya apa nih? Silakan. Such an, ya. Karena apa? Oke, karena itu dia. Nih, i ya, vokal. Maka menggunakannya an. Oke, karena vokal. Kemudian kenapa tidak menggunakan yang without an? Oke, because only one performance ya. Kita hubungannya kembalikan ke kata benda. Oke, and then next. That decision was such terrible mistake that I never forgot it. Kira-kira pakai apa? Oke, such a. Ya, pertama, why do I put a? Because we meet with T, ya. Kita bertemu dengan huruf T, it's mean consonant. And then why juga tanpa tidak menggunakan, kenapa pilihannya tidak tanpa menggunakan ini, yang e sama an? Karena mistake-nya only one. Okay. Next, the obstacle was such an or without an. Easy things that we were not challenged to continue the game. Oke, apa ya? Oke, kita pakainya yang such. Oke, kita pakainya yang such ya. Berarti nggak ada dong tambahan e sama an. Do you know why? Oke, kalian tahu kenapa? Karena apa? You can see here things ya. More than one thing. Artinya lebih dari satu hal. Maka karena di sini menggunakan plural noun, maka kita tidak boleh menggunakan e atau an. Gitu ya nak ya? Oke. Kita ke exercise number 2. In this case, I ask you to choose so or such to complete the sentences. Ya, kalau tadi melengkapi dengan an atau without an. Nah, now you should choose so or such. Okay, my teacher explained clearly that I understood everything. Oke, di sini pakainya apa ya? So atau such? Oke, kita lihat. Oke, so why? Why so? Oke, because you can see the keyword here is clearly ya. Clearly in part of speech is adverb. Ya nak ya? Oke, ini adalah adverb. Maka sebab itu di video yang sebelumnya, di pembelajaran yang sebelumnya, do you remember that if you find adverb, so you should put so. Ya. If you find adjective, you should put so. Gitu kan ya? If you find noun phrase or the combination between adjective and then noun, baik itu yang bisa dihitung ataupun tidak, maka menggunakannya such gitu ya. So, here is the keyword. Oke, silakan belajarlah untuk mencari keyword atau kata kunci. Next, oke, he commit a serious crime that he ought to stay in prison for life. Oke, kira-kira pakainya so atau such? Oke, such ya. Why? Why? Oke, because there is a miss. Oke ya. Tapi kita bisa lihat lagi. There is serious crime as the keyword. Ada serious crime. Serious di sini serious crime atau ada merupakan noun phrase. Serious as adjective. Kemudian crime is a noun, I mean. Ya,
Maka dengan melihat keyword atau kata kunci serious crime, so we can choose such. Oke? Nah, so why di sini juga I put a? Why do I put a? Because only one crime. Ya, hanya ada satu. Next, the man was driving titik-titik slowly that I'm going to overtake. Nah, so or such? Okay. Let's see the keyword ya. Lihat kata kuncinya. So ya nak ya. Okay, what is the keyword? Slowly. Okay, slowly is adverb. Slowly itu adalah kata keterangan. So that's why we should choose so, ya. And next, the problem is so or such difficult that it make me confused. Masalahnya itu sulit katanya sehingga itu membuatku bingung, gitu ya. Oke, jawabannya adalah so difficult. Why? Oke, you can see the keyword difficult. Difficult is an adjective ya. So you should put so selain kalian memilih such. Oke, bukan such tapi yang lebih tepat adalah so. Oke? Do you understand everyone? Okay, I hope you can understand about what I explained before, and then thank you so much for this session. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.